Ustaz Kabir, tolong berdiri Ustaz. Ini Ustaz Haji Muhammad Nilsam Ilse, Ketua Yayasan Pesantren Lantabur sekaligus Mudir Pondok Pesantren Lantabur. Sebelum kita mendengarkan safari dakwah yang akan disampaikan oleh Syekh kita, kita tak kenal maka tak kenalan. Siapa beliau ini? Nama beliau Syekh Ahmad Mustafa Ahmad Ibrahim As-Subhi. Syekh Ahmad Mustafa Ahmad Ibrahim As-Subhi lahir pada tanggal 30 Mei 1986. Masih muda kan? Sama seperti saya. Tapi ilmunya lebih banyak beliau. Ini ulama kami, syekh kami, dan syekh kita semua. Di kota Zaitun, Mesir. Terus sudah menikah, memiliki 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan, 1 istri yang jelas ya. Terus selanjutnya meraih kaitannya tentang latar belakang beliau. Latar belakang beliau ini S1-nya di Fakultas Syariah Azhar Asy-Syarif tahun 2009. Terus menyelesaikan studi 5 tahun di perguruan tinggi ilmu qiraat dan Al-Quran di Mesir. Meraih gelar Diploma Syariah Islamiyah di Institut Tinggi Saudi Studi Islam dengan predikat cum laude pada tahun 2022. Meraih banyak penghargaan dalam berbagai ilmu keagamaan dan kitab-kitab klasik, lebih dalam ilmu fikih dan ilmu qiraat. Ilmu qiraat juga belajar langsung dengan imam-imam yang ahli dan terpercaya di Mesir. Menyelesaikan kursus pelatihan di bidang pendidikan dan manajemen. Ini beliau ya. Terus kegiatan ilmiah dan dakwah beliau adalah pendiri dan direktur sekolah Al-Quran yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan qiraat di Masjid Saleh Al-Ja'fari di Mesir. Imam dan khatib di Masjid Syekh Saleh Al-Ja'fari beliau. Imam di Masjid An-Nur Al-Muhammadi pada salat 5 waktu. Guru dalam pelatihan khusus internasional untuk pelajar asing internasional. Masya Allah. Terus selanjutnya pengajar pada Yayasan Halaqah di samping Masjid Sayyiduna Al-Husain yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan qiraatnya di Mesir. Bukan di Simpang Menengah, di Mesir. Salah satu pendiri asosiasi Taman Kanak-kanak Al-Quran yang dikenal dengan Markas Syekh Nabil. Yang jelas beliau ini keliling di berbagai negara, mengajarkan Al-Quran di Malaysia, di Indonesia, bahkan beliau mau ke Thailand. Itu seputar biografi Syekh yang ada di hadapan kita. Masya Allah, tabarakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحمد الله رب العالمين الذي هيأ لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة. Setelah Syekh
menyapa kita dengan tahmid dan salawat. Setelah itu dia menyapa kita dengan salam. Syekh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kumpul di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. ومن لم يشكر الناس فليشكر الله. أشكر أخي جسمين بارك الله تبارك وتعالى فيه السيد رزلمان وجميع القائمين على تعمير هذا المسجد وعلى خدمته، وأشكر جميع الحاضرين والحاضرات في هذا المسجد المبارك مسجد المعارف. Beliau tadi membaca suatu dalil mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada tidak bersyukur, orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini, bersyukur disebutinnya nama-nama tadi. Dia terima kasih kepada siapa? Terlebih lagi kepada Ustadz Rizalman, Ustadz Nelson, Ustadz Jusmin. Yang jelas yang paling utama adalah kepada seluruh pengurus Masjid Al-Ma'arif. Syukron, terima kasih, hanya Allah yang membalas kebaikan kalian semua. وأعتذر شديد الاعتذار على التأخير. والله نحن صلينا المغرب ولبسنا المغرب وركبنا في السيارة مباشرة. Jadi Syekh ini mohon maaf nih yang kita dengar ini. Tahu kan? Tadi rombongan dari Lantabur, lalu dia sholat maghrib Syekhul itu, dia itu menuju sini. معذرة جدا على التأخير. Mohon maaf yang atas keterlambatannya karena macet. Ternyata pagar macet. ولهذا السبب أنا لن أطيل عليكم إن شاء الله. Yang jelas oleh karena ini, kemacetan ini, keterlambatan ini, saya ini tidak memperpanjang lebar topik yang disampaikan. نحن سنتكلم عن موضوع واحد باختصار. Saya akan berbicara tentang judul tertentu yang jelas yang dibicarakan itu singkat insya Allah. وهذا الأمر الذي سنتكلم عنه سنتكلم عن أهمية الصلاة للإنسان المسلم. ما هي أهمية الصلاة في الإسلام وأهميتها لكل مسلم ومسلمة، الصغير والكبير، الرجل والمرأة. Yang akan dibicarakan oleh Syekh kepada kita semua yang paling penting pada malam hari ini adalah tentang pentingnya sholat. Tentang pentingnya sholat bagi muslim laki-laki dan perempuan, lanang dan betina. هذه الصلاة أصلا الله خلقنا للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Salat tersebut atau salat ini pada dasarnya adalah ibadah yang harus kita pahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. والصلاة هي العبادة التي تستحوذ على الإنسان كله. Dan salat itu adalah ibadah yang harus dipahami semua unsur-unsur kaitannya tentang salat tersebut. يعني الصيام من الممكن للإنسان فيه أن يتكلم أو أن يمشي. Contoh dari puasa, nggak mungkin orang melaksanakan puasa tersebut tidak paham apa yang dia pahami tentang salat puasa tersebut. فالصيام من الممكن للإنسان أن يتكلم أو يمشي. Kaitannya tentang puasa tidak mungkin dia tadi berjalan atau dia ممكن أن يمشي bisa jadi dia berjalan, وممكن أن يتكلم. bisa jadi dia berbicara kalau sedang berpuasa. في الحج Dalam haji يمكن أن يأكل ويشرب وينام. Kalau ketika melaksanakan ibadah haji bisa jadi dia bisa makan atau bisa tidur. لكن في الصلاة لا يمكن كل هذا. لا يمكن يتكلم، لا يمكن يمشي، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. كله مشغول بالعبادة لله. Akan tetapi sholat mungkin kita sambil makan, dia mungkin sambil berjalan, akan tetapi fokus ya
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya tersendiri. وهذه العبادة من أعظم العبادات عبادة الصلاة. Dan ibadah yang paling agung itu adalah ibadah sholat. كل العبادات Setiap ibadah فرضت على رسول الله وهو في هذه الأرض. diwajibkan kepada Rasulullah SAW di muka bumi ini. الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، كل العبادات فرضت على الأرض. Puasa, haji, jihad, zakat, semuanya diwajibkan dari Allah SWT terhadap kita yang ada di muka bumi. إلا الصلاة. Kecuali sholat. لما أراد الله أن يفرض الصلاة رفع رسوله في رحلة الإسراء والمعراج وفرض عليه الصلاة فوق السماء السابعة. Kecuali sholat, ya. Kalau ibadah-ibadah yang tadi itu di muka bumi diturunkannya, disyariatkannya. Kecuali sholat itu Allah SWT mengajak Nabi Muhammad SAW kemana? Ke menujunya ke Sidratul Muntaha, yang pada ibadah Isra wal Mi'raj. ولذلك الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المسلم، لا تسقط أبدا. Oleh karena itu ibadah salat itu adalah ibadah yang harus dipahami oleh seorang muslim. مثال الزكاة. Contoh zakat. لو أنا فقير هل يجب علي الزكاة؟ Misal zakat. Kalau misalnya saya tidak mampu misalnya, apakah wajib untuk melaksanakan zakat? واجب علي الزكاة؟ Wajib untuk melaksanakan zakat kalau tidak mampu? Tidak. طيب لو أنا مريض أو أنني مسافر هل يجب علي الصيام؟ Kalau misalnya saya sakit nih, atau dalam keadaan perjalanan, diwajibkan atas saya berpuasa? لو أنا فقير أو مريض لا أستطيع الحج هل يجب علي الحج؟ Saya tidak mampu dan saya sakit, apakah diwajibkan kepada saya melaksanakan ibadah haji? طيب Baik. لو أنا صحيح هل يجب علي الصلاة؟ Dan kalau misalnya saya sehat, bugar, apakah diwajibkan kepada saya sholat? لو أنا مريض sakit. Kalau misalnya saya lagi sakit, wajib. لو أنا مقيم. Kalau misalnya saya lagi mukim atau berdomisili di tempat sini misalnya, واجب علي الصلاة. diwajibkan kepada saya sholat? Wajib. لو أنا مسافر. Kalau misalnya dalam keadaan berperjalanan, wajib. لو أنا من الأغنياء. Kalau misalnya saya latar belakang saya orang kaya, wajib sholat? لو أنا فقير. Kalau misalnya saya belum kaya, wajib sholat? إذن في كل الأحوال واجب عليك الصلاة لا تسقط عليك أبدا. Ya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun itu, apapun latar belakang kita, wajib melaksanakan sholat. Jangan sampai meninggalkannya atau tidak memahami kewajiban tersebut. ولا يوجد رسول إلا أرسله الله بالصلاة على أمته وجوبا. Ya. كل الأنبياء الصلاة واجبة عليهم. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus ke dunia ini kecuali yang disyariatkan kepadanya atau perintahkan kepadanya adalah sholat. سيدنا Ini إبراهيم. adalah wajib. سيدنا إبراهيم. Contohnya Sayyidina Ibrahim. قال الله عنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني سيدنا إبراهيم كان يصلي. Sebagaimana salat juga diperintahkan kepada Sayyidina Ibrahim dalam firman-Nya, "Qul inna salati," katakanlah, sungguhnya salatku, wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluk-belukku dan kehidupanku ya kan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, matiku dan hidupku kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. سيدنا داود كان يصلي في المحراب. الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. يعني سيدنا داود كان يصلي وله محراب خاص.
juga disyariatkan sholat tersebut kepada Sayyidina Daud, Nabi kita Daud, ya kan? Sebagaimana firman Allah yang tadi intinya adalah bahwasanya ada mihrab khusus, ya disyariatkan kepada Sayyidina Daud, mihrab khusus, tempat khusus, diwajibkannya sholat. Wa Sayyidina Zakaria, Sayyidina Zakaria, Allah tabaraka wa ta'ala qala fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Yani Sayyidina Zakaria kana yusalli. Begitu juga dengan Sayyidina Zakaria, ya, syariat kepada dia juga sholat. Wa kadzalik salatuhum kamithli salatina al-qiyam wal-ruku' was-sujud. Kama qala Allah lis-sayyidah Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Juga kepada Sayyidah Maryam, Sayyidah Maryam, ya, diwajibkan kepada dia melaksanakan sholat. Sholatnya sama seperti kita, ya, ruku', sujud, ya, dalilnya tadi dibaca oleh Syekh. Hal al-anbiya wal rusul wal muslimun hum alladhina yusalluna faqat? Apakah para nabi dan rasul dan seluruh kita sebagai seorang muslim, ya, hanya diwajibkan sholat saja? Kullil kawn yusalli lillah. Bukan hanya nabi dan rasul, ya kan? Kita sebagai manusia yang disuruh, khususnya muslim yang disuruh sholat, akan tetapi seluruhnya yang ada di langit dan di bumi ini itu melaksanakan sholat. Asyams, Matahari, al-qamar, bulan, an-nujum, bintang, al-jibal, gunung, asy-syajar, pepohonan, ad-dawab. binatang-binatang. Allah Ta'ala yaqul, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Al-khulasa anna kull hadhihi al-kainat tasjud wa tusalli lillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibaca oleh Syekh, intinya adalah apakah kita tidak memperhatikan, ya kan, bahwasanya apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, contoh seperti matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang, ya kan, dan banyak dari manusia, ya. Mereka ada yang berhak misalnya melaksanakan sholat. Mereka melaksanakan sholat. الآن أستاذ رزان من يسأله يقول الشجر يقف أمامنا كيف يسجد لله تعالى؟ Mungkin Ustaz Rizal bertanya atau seperti apa, ya kan? Bagaimana misalnya yang disebutkan selain manusia tadi bisa melaksanakan sholat, gitu. يصلي صلاة يعرفها هو ويعرفها ربه تبارك وتعالى. Kenapa dia melaksanakan sholat? Karena dia tahu dirinya dan tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ألم تروا أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل الكائنات تعرف صلاتها والله يعرف هذه الصلاة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang dibaca oleh Syekh tadi adalah, apakah kalian tidak memperhatikan, ya, bahwasannya yang ada di langit dan yang ada di bumi itu bertasbih atau sholat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melaksanakan sholat, ya kan? Setiap mereka itu mengetahui atau menyadari
menyadari diri mereka masing-masing bahwasanya mereka yang menciptakan mereka adalah Allah, dan bertasbih melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني كل الكائنات وكل البشر تسجد وتعبد الله إلا المشركين. Setiap apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang tadi disebutkan, yaitu juga kita selaku seorang muslim, ya kan, itu bersujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali jemaah musyrik. ولذلك الصلاة هي عماد الدين. Oleh karena itu salat adalah tiang agama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني أصل الأمر الدخول في الإسلام، والعماد الأكبر لهذا الإسلام إقامة الصلاة. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, pondasi atau awal pondasi dalam agama ini adalah salat. آخر شيء Yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Syekh, الله تبارك وتعالى في القرآن لم يأمر بفعل الصلاة. لا توجد آية تقول افعلوا الصلاة، لا يوجد. المأمور به في القرآن وأقيموا الصلاة. Di dalam Al-Quran ada dalil tentang sholat. Tetapi bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut bukan di dalam Al-Quran. Apa bunyinya di dalam Al-Quran kaitannya tentang sholat? Wa aqimus sholat, maka laksanakan sholat oleh kalian. ما الفرق بين افعلوا وأقيموا في اللغة العربية؟ Apa perbedaan dalam bahasa Arab aqimu dan if'alu? If'alu itu lakukanlah, aqimu tegakkanlah. يعني لابد أن تكون الصلاة لها أثر على أخلاقك ولها أثر على معاملاتك. Perbedaannya adalah yang harus kita pahami, ya, dari sholat itu ada ada suatu perubahan, ada indikasi dari sholat itu terhadap perubahan akhlaknya yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولا بد أن تورث هذه الصلاة لرعيتك، زوجتك، إخوتك، أبنائك، طلابك، تلامذتك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن عن المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. Suatu keharusan ketika kita melaksanakan sholat itu adalah bisa mewariskan dari sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa dampak baiknya kepada keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, itu doanya kan? Ya Allah, jadikanlah saya orang yang menegakkan salat juga kepada keturunan saya. إذن لا تقول أنا أصلي ولا شأن لي بزوجتي ولا بأبنائي ولا بأهلي. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لابد أن تحمي أسرتك ورعيتك من عذاب الله ومن نيران جهنم. Jadi dengan sholat itu jangan kita berpikiran bahwasanya sholat itu hanya untuk saya. Kita harus berpikir juga sholat itu adalah bisa mencegah bisa mengarahkan kepada kita, menjaga keluarga kita, ya kan? Kita arahkan mereka melaksanakan sholat, akhirnya terhindar dari azab api neraka. ربما واحد يقول طيب أنا أمرت ابني بالصلاة أو زوجتي أو أخي أو أختي وهو لا يسمع الكلام، خلاص أنا أمرته صنعت الواجب الذي علي. Iya, saya sudah memberikan perintah kepada keluarga saya,
anggota-anggota keluarga kita untuk melakukan sholat. Tetapi tidak ada yang kasar tadi asar bekas dia melaksanakan sholat. Jangan sampai kita memahaminya lu itu saja, jangan sampai. Ya, misal ana la usalli wa yuslimu rajul min as-salihin yaqul ya Ahmad salli billahi alayka ana aqulu lahu la huwa yuslimu alhamdulillah خلاص la laysa Ya, jangan ngajung di musola hanya kita sembahyang. Itu boleh. لكن لابد أن تأمره كثيرا ومرارا كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني لا تأمره وتتركه، وأمره اليوم وفي النهار والليل وغدا وبعد غد والشهر القادم والعام القادم دائما وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Masya Allah, istiqomah untuk selalu mengingatkan ya anggota keluarga kita, jangan kita tinggalkan. Jangan sagini sholat. Sholat itu kayak berarti pagi di boleh kalau itu. Berarti maksudnya adalah istiqomah terus mengingatkan tentang sholat kepada keluarga kita. ولا تأمر أبنائك أمام الناس ادعوهم إلى الصلاة بالأدب وباللين كما قال ربنا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Jangan pula kita, maaf Bapak Ibu, maukah penanya turunan kita ngajung dia sholat di depan yang lain, tapi penuh dengan keadaban, penuh dengan sopan santun, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan sopan santun, terlebih lagi qudwah hasanah. يعني لو أن عندك يعني أخيك أو ابنك أو زوجتك لا يصلي وأمام الناس يسألونك هل زوجتك تصلي؟ لا تقول لا هي لا تصلي وستدخل النار إن شاء الله. لا تفعل. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, misalnya istri kita atau anak-anak kita, itu jemu maka batu sembahyang berdiri, atau anak batu sembahyang berdiri, tahu kan? Apa namanya itu? Atau jangan sampai kita atau tinggi cerita atau kita pas kita ngene, oh yang dia sembahyang berarti dia untung hati neraka, jangan itu. لو أحد لا يصلي Kalau ada seseorang yang belum sholat, يسألونني هل ابنك يصلي؟ هل زوجتك تصلي؟ أقول إن شاء الله سيصلي. الله يهديه إن شاء الله. ادعوا له. لا تفسدوهم أمام الناس. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, jemu rumah kapan sholat apa dia, anak kapan sholat apa dia, ya kan? Insya Allah dia sholat, insya Allah. Doanya mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merusak karakter jemu di depan jemu lain. Ya, boleh, coba. Kemudian. Salat هدية من الله. Salat ibadah salat adalah dari Allah. هدية ليست ثقيلة. Hadiah dari Allah. يعني لو إنسان يعطيك هدية هل أنت تفرح بها أو تغضب منها؟ Masya Allah. Bapak Ibu, salat itu hadiah dari Allah. Amal jujur menuju hadiah, apakah kita bahagia atau menolak? رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أكثر شيء أنا أحبه من الدنيا الصلاة. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dijadikannya saya hidup di dunia ini adalah yang paling saya cintai dengan amalan itu adalah salat. وكان يصلي الصلوات الخمس وإذا جاء الليل يصلي حتى تتورم قدماه من شدة محبته للصلاة. Yang diwajibkan salat kepada Nabi Muhammad, juga kepada kita semua, khususnya Nabi Muhammad, adalah salat lima waktu dia laksanakan sampai isya, ya kan, 5 waktu. Setelah itu melaksanakan salat tahajud sampai kepala kuat ini apa namanya itu
benjol, memungkas. Masya Allah, tabarakallah. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إذا أحزنه أو ضايقه شيء من أمور الدنيا ينادي على بلال هل جاء وقت الصلاة؟ يقول أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا من شؤون الدنيا وعذابها ومشاكلها بالدخول إلى الصلاة والتي تعني الاتصال بالخالق تبارك وتعالى. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sempit kehidupannya, karena Rasulullah SAW seperti kita kan, dalam keadaan ada masalah dalam kehidupannya. Kemudian datang kepada siapa dia? Datang kepada sahabatnya Bilal. Kata Rasulullah, wahai Bilal, apakah sudah datang waktu sholat? Arehna, ya kan? Maksudnya itu sudah datang waktu sholat, yang membuat Rasulullah tenang. Terlebih lagi Bilal juga tenang karena dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ketenangan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya galak pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan dari bapak-bapak ibu-ibu untuk bertanya. Sama-sama. Terima kasih. Thank you for coming Masjid Al-Marid. Mohon maaf, Ismin kalau bahasa Arab ini celapul. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa sholat ini sangat penting. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepadaku. Saking pentingnya perintah sholat ini, saya tadi menjelaskan Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj langsung ke Sidratul Muntaha menghadap Allah untuk menjemput sholat. Sedangkan yang lain puasa, zakat disampaikan oleh malaikat Jibril. Berarti sholat ini merupakan tiang agama. Nah, karena ini sangat penting, saya mohon bimbingan petunjuk bagaimana cara kiat-kiat kita agar kita bisa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-khusyu' yakunu fil qalb. Khusyuk itu ada di dalam hati. Wa hunak syai' wahid yusa'id alayhi. Ada yang membantu hati tersebut biar bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ma huwa? Apa itu? Al-dzikrul jadid. Dzikrul baru. Apa namanya, zikir yang baru? Yani anta fi salat, Kamu di dalam sholat, anta muta'awwid, otomatik. Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, dhalin, Allahu akbar, alam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, subhanallah. Hakadha. Iqra' surah jadidah min al-Qur'an. bagaimana caranya supaya khusyuk dalam membacaan Al-Quran, surah yang baru dalam Al-Quran, dan fokus ya? Jadi iqra' surah jadidah. Mungkin baca surat yang baru, Surah jadidah hatta walau qasirah. surat yang baru yang paling pendek. Misal, jarib surah al-insyiqaq. Coba baca surat Al-Insyiqaq. Apa? Aywa, ya sidi. Ihfaz 5 ayat minhu. Baca cuma 5 ayat dari surat Al-Insyiqaq. 2 baris, satrin. Dua baris. Cuma 2 baris. Kasir. Banyak
sedikit. سطرين قليل. Ya, cuma 2 baris sedikit. ما الفائدة؟ Apa faedahnya? أولا الخشوع. Yang pertama, begitu membaca surat yang baru dalam salat itu membuat kita khusyuk. سيكون عندك تركيز في القراءة. Ya, ada perhatian bagaimana fokus terhadap bacaan. ثانيا ستستفيد حفظ قرآن جديد. Yang kedua, kalau kita baca surat yang baru, ayat-ayat yang baru, akhirnya kita alhamdulillah baca surat atau bagian ayat yang baru. الفرق أين؟ Yang salah di mananya? أننا نحفظ الفاتحة وقصار السور ونقرأ سريعا والعاقل يفكر في كل الدنيا. Yang sama itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran, yang biasa membaca Al-Quran ketika sholat itu cepat dan seperti itu. Terus kemudian itu surat tadi surat yang itulah saja, hanya pikiran kita kemana-mana. وكذلك اختار الأذكار الجديدة في الركوع والسجود. Ya, juga bacaan-bacaan yang baru di dalam rukuk dan sujud. سبحان ربي العظيم اقرأ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في السجود اقرأ أدعية كثيرة موجودة في السنة. Iya, apa namanya tuh, jangan baca rukuk itulah saja, kan ada beberapa bacaan rukuk itu. Ya, إذن sujud misalnya, termasuk dalam sujud ada beberapa hadis perlu baca lagi. لما تقرأ سورة جديدة وأذكار جديدة ستكون مشغولا بالسورة الجديدة والأذكار ولا تفكر في الدنيا. Ya, kalau misalnya bacaannya baru di dalam sholat itu surat tadi, termasuk zikir ketika sujud dan rukuk yang lain yang biasa kayak itu saja, insya Allah itu fokus lain. هذا السبب الثاني. Ini sebab yang kedua. السبب الأول الخشية من الله. Ya, yang jawabannya yang kedua tadi yang ini, yang paling utama adalah takut kepada Allah ketika sholat. هذا هو الأصل. الثاني هذا يساعدك على الخشوع. Ya, yang paling utama kalau menemani kita khusyuk, takut kepada Allah, itu menghadap Allah. Yang kedua, ada trik khusyuk dari Syekh, juga baca surat-surat yang baru. Jangan surat triple call saja gitu kan, belum pikiran kemana-mana. Ya kan? Habis itu zikir-zikir ketika rukuk dan sujud itu ada, bukan hanya yang sering kita baca, tapi ada yang masyru' disyariatkan dalam hadis. Ya, setelah membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi, membaca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati wa ruh. Ada lagi yang paham? Kanda? Syukron, terima kasih. Masya Allah. Silakan. Ingin berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatsih yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini saya menanyakan bahwa kita mengerjakan sholat, berpuasa, jangan semata-mata kita ingin mengharapkan surga, tetapi itu adalah kewajiban kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu kan, innamal mu'minu dan seterusnya, artinya apabila umat Islam itu mendengar nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka bertambahlah imannya. Jadi yang perlu saya tanyakan, seandainya umat Islam itu tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, walaupun itu dikatakan kewajiban kita, jangan kita mengharapkan dulu masuk surga, Ustaz, apakah dia akan masuk surga? Tapi puasa tidak, sholat tidak. Iya. Jadi bagaimana? Apakah dia memungkinkan untuk masuk ke surga? Tidak sholat, tidak apa itu puasa,
Iya. Bagaimana kalau Ustaz? Video ini Iya. bermaksud هو يسأل الأول يسألونك عن الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. ولكن هذا معلوم دليل الذي يسأل maka an al-muslimu la yusalli misalkan al-muslimu la yasum salat bahwa muslim huwa yadkhul al-jannah المسلم الذي لا يصلي والذي لا يصوم muslim yang tidak salat, muslim yang tidak puasa. هل تعرف يوم القيامة كيف هو الترتيب؟ Apakah kamu mengetahui hari kiamat itu seperti apa? الترتيب أننا نبعث من القبور في أرض شديدة الزحام والشمس قريبة من الرؤوس. Ya, yang jelas cerita tentang tentang hari kiamat itu ketika kita dikubur dibangkitkan dan matahari itu sedekat dengan kita. في القبر الذي لا يصوم والذي لا يصلي يوجد عذاب للقبر. Jemaah yang tidak sembahyang, jemaah yang tidak salat, ada azabnya di dalam kubur. وفي المحشر يوجد حر وعطش وتعب شديد في يوم كألف سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعمل. Iya. Ya, nanti ketika di padang mahsyar akan merasakan panas yang begitu amat sangat, ya kan? Satu hari itu seragi dengan 1000 tahun. هذا من العذاب أيضا. Ini adalah azab. ثم يؤمر أن يوزن أعماله وبين الميزان وبين الجنة شيء اسمه الصراط. الصراط هذا يصل من الميزان إلى الجنة. هذا الصراط مظلم تحته النار. Ya, nanti setelah itu ada apa namanya siratul mustaqim, jembatan siratul mustaqim yang sering kita itu kan. Kita akan yang di bawahnya penuh dengan kegelapan dan ada api. من الميزان إلى الجنة. Ya, dari mizan menuju surga. تحته النار. Di bawahnya ada api. وهو هتام مظلم. Ya, yang di siratul mustaqim itu gelap. الذي يصلي الصلاة نور يمشي ويدخل إلى الجنة. Nah, yang ahli sholat semasa hidupnya ketika melewati itu apa namanya itu ada cahaya bersama. والذي لا يصلي Yang di sembahyang يقف berhenti di sana. ليس عنده نور. Dia apa namanya itu cahaya ini. من أين يأتيه النور؟ Di mana datangnya cahaya itu? من الصلاة. Dari sholat. هو لم يصلي Ini dia di sholat. ماذا يصنع؟ Apa yang dia akan apa namanya dapatkan? هل يستطيع يمشي من Apa غير yang bisa dia lakukan? Apakah bisa berjalan di atas siratul mustaqim tadi? يصلي هنا؟ Sholat di jembatan siratul mustaqim kok? فيكون عنده العذاب. Yang jelas, لأن النار من الأسفل. yang jelas dia akan mendapatkan azab karena di bawahnya ada api neraka yang menunggu. بعد هذا Setelah ini, يدخل الجنة. ya kan, insya Allah jemaah salat masuk ke dalam surga. لماذا يدخل الجنة؟ Termasuk jemaah yang di salat tadi, nanti dimasuk api neraka. Kenapa dibaca masuk api neraka? لأنه لا يوجد إنسان في قلبه لا إله إلا الله يدخل النار. لابد يدخل الجنة. Nah, kita pahami selaku seorang muslim ini yang kata Syekh ini adalah bahwasannya dia ceritanya dia mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. طيب يعني نحن لا نصلي وندخل الجنة؟ Apakah kita tidak sholat kemudian kita masuk surga? يوجد عذاب في القبر. Yang jelas ada azab tunai. Di mana? Di kubur. ويوجد 1000 سنة الشمس فوق رأسك
engkau melakukan itu. وستصلي أيضا فوق الصراط لا تدخل من غير الصلاة. Ya, dan orang yang meninggalkan salat dia juga nanti akan salat di jembatan Shirathul Mustaqim. أحسن Bawahnya dia tinggal nunggu masuk ke dalam neraka budaya. أحسن صلي في الدنيا. Oleh karena itu lebih baiknya kita harus sadar salat di dunia ini. نعم الماء بارد، المسجد جميل، والهواء جيد، والصلاة جيدة، أحسن من الصراط والنار. Masya Allah. أحسن هنا. Ya, lebih Masya Allah lebih baik di sini. Di sini mana? Masjid Allah. Ayatnya di Pulau Dingin Nalo di Mesir misalnya. Tahu kan? Apa namanya itu baju halal, ya kan? Lemak di sini kan masalah apa yang menjadi masalah bagi kita daripada itu sholat di puncak jembatan Shirathul Mustaqim. Lagi. أنت حر. الله يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna hadainahus sabil, sungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepadanya jalan, ya, jalan bagi orang yang bersyukur, ya, di antaranya utamanya amalannya adalah salat, yang kedua pilihan itu kan, yang kedua adalah jalan orang-orang yang kufur kepada Allahnya lagi sedang sebanyak. الحمد لله رب العالمين والله أعلى وأعلم وآسف جدا على تأخيرك. Apa namanya itu sekali lagi kata Syekh di sini maafnya atas keterlambatan pada malam hari ini karena macet, ya kan? Maafnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ibu, nah ibu, ya Pak, أنا لا أريد atau pernah dia ganggu waktu gitu? Kemana dia kan? عذرا ما فيش تلقي. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. Ustaz Syekh Muhammad Mustafa. Ini yang akan saya tanyakan, bagaimana kalau orang itu taat kepada agama, yaitu sholat, mengerjakan puasa, rukun Islam, tapi dia itu ustaz masih mengerjakan maksiat. Di antaranya ada yang berjudi, minum-minuman. Itu saya sering mendengar itu ustaz. Jadi apakah hukumnya itu? Apakah itu namanya itu masih Islam atau diterima imannya itu atau bagaimana ustaz? Sekian, terima kasih. أولا Yang pertama, وظيفتنا kewajiban bagi kita, أن نيسر على المسلمين ليس نصعب عليهم. ya, mempermudah atas orang-orang yang ada, orang-orang Islam, bukan mempersulit. أبونا هنا يسأل ويقول لا يصلي ولا يصوم يدخل إلى النار. نعم يدخل إلى النار. لا ليس هذا مذهبنا ولا هذا منهجنا. منهجنا ومذهبنا الرحمة بالبشر. Yang paling utama yang harus kita perhatikan jawaban dari pertanyaan itu tadi adalah mazhab kita atau manhaj kita dalam Islam itu manhaj atau pemikiran Islam yang mutawassit moderat dari Al-Azhar Asy-Syarif adalah mempermudah kaitannya tentang ajaran Islam. Bukan tadi misalnya sesuai dengan pertanyaan, amade di sembahyang, amade di puasa, api neraka gitu Pak. Tahu kafir atau bukan? ليس من منهجنا التكفير والتفسيق والتبديع وطرد الناس من الإسلام وإخراجهم من الجنة. إيه أنت في النار لماذا؟ سموه كفرا. Ya, bukan manhajuna. Manhaj itu maksudnya cara kita, cara Islam yang benar itu dari Al-Azhar Asy-Syarif yang juga dijelaskan oleh Syekh. Manhaj itu tuh yang galak
kaji bukan. Yang dalam bid'ah kaji itu bukan. Yang kaji dikit sesat pada kabar di api neraka bukan. Gara-gara misalnya aku berkait ini nih. Ajaran Al-Azhar bila dia berkait ini jangan dicekak. Api neraka itu bukan itu. Manhaj itu. Al-insan alladhi yusalli wa yasum wa ya'mal al-ta'at wa ma'a hadha yaf'al al-ma'asi. Ya, misalnya ada seorang manusia melakukan sholat, melakukan puasa misalnya kan, dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Di waktu bersamaan dia melakukan maksiat. Hadha wajibuna nahwahu syai'ain. Ad-du'a'u wad-da'wah. Kalau kita menemukan contoh manusia yang seperti itu, ya kan, dia sholat, dia melaksanakan puasa, tapi dia suka bermaksiat, ada dua cara kita menghadapi orang seperti itu. Yang pertama adalah doakan dia. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah mengingatkan dia. Dakwah. يعني أولا لا نغضب عليه. هذا يشرب الخمر في النار وهذا من الكبائر. ادعو الله، الله يهديه ويبعد عنه هذه المعصية لأنه من المسلمين. Kalau misalnya kita hina jenuh yang ora mabuk-mabukan, kan? Terus apalagi mengatakan nilai itu, jangan itu dinilai ini masuk ke neraka ini tukang mabukan nih, tukang mabuk, ya kan? Akan tetapi kita mendoakannya dengan cara apa? Allah insyaallah memberikan hidayah kepadanya. الذي في المعصية هو في البلاء. نحن ندعو الله أن يعافيه. Yang melaksanakan maksiat tersebut pada dasarnya adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan musibah tersebut. Tidak melaksanakan dia tadi ahli maksiat. Rasulullah يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أحب لأخي أن يدخل الجنة وأن يعفو الله عنه وأن يتوب عليه من هذه المعصية. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau ada ahli maksiat misalnya melakukan maksiat, ya dia tadi harus mencintainya, mengingatkannya supaya dia sama-sama surga dunia akhirat sama seperti kita. Amin Allahumma. Itu. الذي في المعصية هو كمثل الذي يغرق في البحر أو في الماء. Jemaah yang melaksanakan maksiat itu seragi dia dan tenggelam di mana tuh? Di lautan. لو أن أخي غريق في البحر هل أنا أقتله ولا أنا أنقذه وأنجيه إلى الأمان؟ Kalau misalnya kita ada kancing yang tenggelam di lautan, apakah kancing kita tadi kita nyakkan ini atau kita amankan ke daratan kan seperti itu? إذا أول شيء ندعو الله له. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau ada orang yang tenggelam dalam maksiatnya, kita doakan untuknya. ثانيا ندعوه إلى الله. Yang kedua kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik, dengan terlebih lagi kuduan sana yang terbaik. يعني نقول له يا أخي أنت تصلي وتصوم ورجل مبارك لا يناسب لك هذه الخمر اترك هذه المعصية وهكذا. Wahai saudaraku, bahkan Masya Allah melaksanakan salat. Wahai saudaraku, kamu kan melaksanakan puasa, ya kan? Oleh karena itu, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada dirimu. Sebenarnya saya ini sayang dengan kamu, saya sayangkan kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan tersebut. لا تأمره بالسوء. أنا تقول أنت تشرب الخمر
mengingatkannya dengan cara yang jelek. Ketika dia misalnya suka meminum minuman yang memabukkan, kamu adalah orang yang fasik. Fasik itu maksudnya apa? Woi, kamu yang melaksanakan dosa-dosa besar atau untung api neraka, yang itu boleh. إذن تأمره أول أمر الدعاء أن يهديه الله، ثانيا دعوته إلى طريق الله. Ya, yang pertama kita doakan kepada Allah, itu solusinya, ya Bu ya. Yang kedua adalah kita arahkan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita cekak kafir, karena itu bukan ajaran Islam yang membuat hati tenang. Yesus. ويعني هو يصلي ويصوم وهذا يعني معروف، ويشرب الخمر وهذا منكر. لا بد أن نأمره بالمعروف يستمر على الصلاة والصيام، وننهاه عن المنكر. لا نقول أنت تشرب الخمر، هذا الصلاة والصيام لا ينفع، اترك الصلاة والصيام. إذا نحن نأمره بالمنكر، لا نفعل هذا. Salat, puasa termasuk itu adalah amar ma'ruf. Juga kita mengingatkan atau mengingatkan kepadanya supaya meninggalkan kemungkaran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Hadi Muhammad insyaallah. Iya. Mungkin kita pilih kembali. Syukran, terima kasih Bapak Ibu bersama Allah muliakan, jazakumullah. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau terjemahnya campur-campur bahasa Ilmu Simpang barangkali. Mohon maaf karena tadi pasti lagi Bapak Ibu bahasa Indonesia. Bahasa Simpang barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي ما هو يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعد تفرق معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلزال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ودعاء مقبولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga malam hari ini apa yang kami dapati dari Syekh kami, ya Allah, Syekh Ahmad Mustafa Subhi, ya Allah, semoga memberikan manfaat buat kami, memberikan keberkahan buat kami dan anak keturunan kami, sehingga malam ini kecurahan keberkahan senantiasa kami pakai, dan kemudian kami dapat berkumpul di surga, sebagaimana kami dapat berkumpul di rumahmu ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Aziz ya Ghaffar ya Rabbal
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم